थकी गली हाल दोस्त माझे घर को जाऊँगी 4 मास पर सेमती तो मुझे 2-3 मास रे जाए बट आज मुझे जाऊँगी सो भाविली वीडियो बनईदे से वीडियो बनई दूची तो कंटिन्यू रुहतु मो सहित देखा 1 hour later. Hello everyone, welcome to our channel. This is our first video. आज मैं घर को जाऊँ मुझे हॉस्टल रू बाहर की बस स्टैंड को जाऊँगी से सेम बस से जीवी तो चलतु आम बस स्टैंड जावा एबे मु आसिक बस स्टैंड रे पहुँची गली एबे अपेक्षा करिया तांको पई से माने आसी पहुँचले मिसिक जीवा आ सांग ये बहुत खरा होची किया ही हबनी तो भाबुची जाकि सेठी यात्री विश्रामागार अच्छे सेठी बसी पड़ी तो सेठी जाउची चलो जीवा चलो सेठी बसिबा से आसतु ये यात्री विश्रामागार आम आसी पहुँची जाइए अपेक्षा करा पड़ो पुणी से पहुँची ना तो सो आम अपेक्षा कर आसिले जीवा फाइनाली आम बस रे बस जाइचु आ महानदी क्रॉस करचु देखि पारथे आपण एठी नदी चलंतु देखिबा आगु कोन कोन आछी ये खाली डुंगुची के तोर चंडी को हबो फोन करियो बादल ना को मत जाना ना ये पहाड़ अच्छे कहीं ना मुझे चंडीखोल वाला देख के जाए चंडीखोल तो नहीं गया या कैडेट कॉस्ट्यूम भी आज एक्चुअली मुझे बस रे आसी गोटे बार्बी वाला बस पूरा पिंक 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 आप देखी पारे जिन पिंक पूरा पछे साइड देखी देवा तो छतर पड़ देगी जीमु पुन तरे गला गला तो हम से जीवु तो कर अच्छा जो ये टोइंग आउटा बुआस नरला कथा देखिबा टे डिसाइड करे एक्चुअली भाबुतली गुरुवार जीबी किंतु बिचाउनी देखिबा डिसाइड करी होते स्टेट सत्य में स्टेट वर्षा ने जाउची टोइंग को छाड़ी के आसे हमें बाहर ट्विंकल ट्विंकल बाय बाय आसीबो राखी रे मैं छक्कर पहुंचलो बे बादल नहीं अभी देखौनी ये कास्ट जो ए बादल के किस भी करनी बादल ना परा से जो बाइक रे बस इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ 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 क्या मैं देह कौन गला मो जाकि पड़ी देखु हम पहुँची गले पट्टामुंडई तो पट्टामुंडई देखो बट्टा सेकेंड पट्टामुंडई पहुँची गला बांति लगे फिलिंग जरी आंचु कि नहीं सांगले बांति हे जरी मु काढे कि रखली भूली जाई हो एबे तो पट्टा होने गला ना और ये पहुंची दीटा जरी काढी रखिली
କିନ୍ତୁ ଆଣିପାରିବି ନା କିଛି ବୁଲିକି ପଳାଏ ସବୁ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ଏତେ ସଡନ୍ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରିକି ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯୋଉଠି ରଖିଥିଲି। ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଘରେ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିନି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜୁନ୍ରେ। ମୁଁ ରଜରେ ବି ଆସିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିବା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ କାହ୍ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ କାହ୍ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଆଜି ଆସିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆମ ଘର ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ଘର ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଗଛ ପୁରା ଅଭୟ କରିଦେଇଛି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ଗୋଟେ କାଟୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ କିଏ କାଟିବ ଆମର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ବନା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯୋଉଟା ବନା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ ଯୋଉଟା ଛୋଟିଆଟା ସେଇଟା ଆମ ଘର ଯୋଉଟା ତା ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇ ଆମ ରୋଡ଼ ଏତେ ବେକାର ହେଇଛି ରେ ଟିକେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ୍ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ହୋମ୍ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲାଗୁଛି ସଫାସଫି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ହଁ ପରା ତ ପଛରେ ଭଳିଆ ଦେଖ ବାପା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସି ଘରେ ବସିକି ବାପା ଫୋନ୍ ବାହାରକୁ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ ଘରେ ବସିକି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିକି ଆସିଗଲି ହାଲୋ ଦୋସ୍ତ ତୋଠୁ କଣ ତାଠୁ ବି ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ତୁ ସାଙ୍ଗ ହଉଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟାଟା।